भाई आज तलपड़ा स्कूल रो वार्षिक उत्सव देखा आपण मैंने देखी नियंतु भाई मु देखई देउची भाई ब्लॉगर प्रकाश को टिके सहयोग करिवो तेणु करी मु कहूची भाई आपनकु मते सहयोग करंतु आपण आमे के चाकरी करबो के व्यवसाय करबो व्यवसाय करके चाकरी करके हम कोन दरकार रोजगार करबा दरकार कि नहीं से रोजगार करिवार बाट केवल आमे शिक्षा ही पाइले आमे तार रास्ता पाइबा बंचिबा को अनेक प्रकार रास्ता अछि दुनिया रे तेणु प्रथम दरकार हम कोन शिक्षा हैला तेणु समस्त माँ मान को बापा मान को मध्य अनुरोध प्रत्येक पिला को उपयुक्त शिक्षा दिंतु एवं प्रत्येक पिला जत्न नियंतु गोटे पिलार कौन आवश्यकता अच्छी तार पूरण करने चेष्टा करंतु देखिए से पिला माने दिने ए देशर ना रखिए तेणु समस्ते समस्त मोर अनुरोध समस्ते मन दई पाठ पढ़ बापा माँ कथा मानव गुरुजी गुरुमा गुरुजनकर कथा मानव ताहेले दिने तमे ए दुनियार बड़ मनीष हम आ भविष्य जड़े उत्तम नागरिक हई ए देशर ना रखिब ये कही मु रोची जय हिंद नागरिक हो पार ए जो आमर राष्ट्रपति किए द्रौपदी मुर्मू से भी एमती एक छोट गाँव जन्म हो आज एते बड़ आसन में अलंकृत होती ना नाई एमती छोट छोट पिला माने यही विद्यालय यही विद्यालय पाठ पढ़ी बड़ होती समस्ते का जिते बा देखुच राष्ट्रपति प्रधानमंत्री समस्ते तुम परी पाठ पढ़ी ना नहीं आगामी दिन में से माने ए देशर गोटे प्रधानमंत्री हो पारी जाओ पुणी थे आम फेरी जा आम कार्यक्रम को पुनश्च मो वार्ड मेंबर श्रीमती गोमती दिगाल को अनुरोध करुच्ची से तुम मान किसी परामर्श देवे कहे प्रथमे मोर ठाकुर नमस्कार एवं मोर उपस्थित होइथिबा शिक्षक सार माने जो आछंती काबडीरू आउ सभापति सार महोदय मान को समस्त को नमस्कार आज उत्सव दिवस रे पिला माने खुशी रो कथा एवं भल भाव रे नाच गीत करिबे बोली मोर गोटे आशा अछि एवं आगामी दिन आमर स्कूल तलपड़ा सेवाश्रम आखकू बढ़ी जीव बोली मु भाबुची एतिकी कहिकी मु मोर वक्तव्य शेष करूची एठारे आमर लक्ष्य कौन ना समस्ते पाठ पढ़ा भल मनीषटी हेबा केते केते उदाहरण रही पिला माने तुम्हें बड़ हेले जानिबो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थी तुम परी गोटे पिलाटी थिले से टंका पैसा रो अभाव कौन जानी थिले से का को हाथ पतो नथिले एही परी प्रधानमंत्री टी थिले फुटबॉल खेलुथिले फुटबॉल किनी पारु नथिले कोना रे से खेलुथिले पिला मान को सांग सही से गंगा नदी आर पारी मेला देखा जाइथिले आसला बेल को संध्या हो गलानी कौन करेंगे पैसा पाखे ना डंगारे पैसा देवाक पड़ो तेणु जाशुणी पछक रही गले आ सब यही आज्ञा होती आज्ञा तलपड़ा स्कूल रो प्रधान शिक्षक एबे जी भाषण दौची तांके होती तलपड़ा स्कूल रो प्रधान शिक्षक यहीपरि अनेक महापुरुष माने अछंती जो मानकर जीवनी पढ़िले आम मन बा हृदय टांकुरी उठिबो आमे भी सेही परि हेबा विजु पट्टनायक आमर महापुरुष सी भी जड़े से नेताटी थे कलिंग षंढ बोली कह अनेक जिन अच्छी से गुड़ को आम बड़ हेले जाना कॉलेज जीवा सम्मानीय आज वार्षिक महोत्सव मासरे पालन कर तेणु यही वार्षिक उत्सव कार्यक्रम होची आपण मानकर पिला मानकर अंतर्निहित शक्तिर गुण को चिन्हिबा
ଏବଂ ସେମାନେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୀତ ନାଚ ଖେଳ ଇତ୍ୟାଦିରେ କିପରି ସେମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଗୁଣ ଭରି ରହିଛି ସେମାନେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବେ ଏବଂ ସ୍କୁଲରୁ ସେମାନେ ପୁରସ୍କୃତ ହେବେ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କରିବ। କିଛି କହୁନ? ପାଠ ପଢିକି କଣ କରିବ? ପାଠ ପଢିକି ଚାକିରି କରିବ? ଖାଲି ଚାକିରି ନାଇଁ, ପାଠ ପଢିକି ଆମେ ଭାରତର ବା ଦେଶର ଗୋଟେ ସୁନାଗରିକ ହେବା, ଭଲ ମଣିଷ ହେବା। ବୁଝିଲ? ଭଲ ମଣିଷ ହେଲେ ଦେଶ ବି ଭଲ ହବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ପାଠ ପଢିବା ଏବଂ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା। ଖାଲି ଚାକିରି କରିଦେଲେ ଭଲ ମଣିଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ପାଠ ପଢିଗଲେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇଯିବ ନାହିଁ, ତାର ଗୁଣ ଥିବା ଦରକାର, କ୍ୱାଲିଟି ଦରକାର। ମଣିଷ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଗୁଣ ଏରା ଭରିପୁର ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଜଣେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାସ୍ କରିଥିବ କିନ୍ତୁ ସେ ମଣିଷକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିବ, ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇ ପାରୁନଥିବ, ତାକୁ ଆମେ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି କହିବା ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଭଲ ପାଠ ପଢିଥିବ କିନ୍ତୁ ସେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉନଥିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ତାକୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଭଲ ମଣିଷ କହିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଦିନେଶ କହଁର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ଅଖାଡିଆରେ। ଆସ, ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟର ସଭାପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସେ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରି। ଅଖାଡିଆ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ଦିନେଶ କହଁର। ଜାର୍ଗିପଡ଼ା ପ୍ରଭାତ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ନୃତ୍ୟକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 100 ଟଙ୍କା ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ କହଁର। ଆସ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ତାଳି। ସେ ମଧ୍ୟ 100 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ସରିଲା ପରେ ନେଇଯିବ। ଚିତ୍ରାଙ୍କନରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଅର୍ଚିତା କହଁର। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଆଳୁ ଚାମଚ ରେସ୍ରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ବସନ୍ତୁ। ଆମର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତାଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ସେ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ରାଣୀ କହଁର। ଧରି ରଖିଦେଇଥା। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ରାଣୀ କହଁର ଆଳୁ ଚାମଚ ରେସ୍ରେ ବି ସିଏ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣା ଦିଗାଲ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାର। ସାର୍ ମୁସଲିପଙ୍କା ସାର୍ ଆସୁଛନ୍ତି। କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସାର୍? ଆସନ୍ତୁ। ସାର୍ ଆସନ୍ତୁ। ମୁସଲିପଙ୍କା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କୁ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ତାଳି ଦେବା। ଦେବାଶିଷ କହଁର। ଦିଦି ବନ୍ଧୁ ସୁଗ୍ରୀବ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ କହିବି ତାଙ୍କ ହାତରୁ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମରିୟାନ ମଞ୍ଜିତ କହଁର ଫାଷ୍ଟ ଇନ୍ ଆଳୁ ଚାମଚ ରେସ୍ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ମରିୟାନ ମଞ୍ଜିତ କହଁର। ଅଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣା ଦିଗାଲ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ପୁଚି ଖେଳରେ। ଏଇଟା କେବଳ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 35ଟା ପୁରସ୍କାର ଦେଉଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ କାଲିକି ଦିଆହବ, ଆଜି ସମୟ ହବ ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣା କହଁର ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପୁଚି ଖେଳରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ। ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣା।